Hello, I'm going to correct the exercises from the worksheet Chemical Calculations, Moles, Molecules and Atoms. The first exercise that we have to correct is exercise 4, how many atoms and molecules are there in the following samples. In the first case, I have 18 grams of water. First of all, I have to know that the molecular mass of water is 18 grams per mole, because if you look on the periodic table the atomic mass of the hydrogen and the oxygen atom, in the case of hydrogen atom the atomic mass is 1 and you have 2 hydrogen atoms, and you have to add the atomic mass of oxygen, that is 16. At the end, the molecular mass of water is 18 grams per mole. That means if I have 1 mole of water, we have 18 grams. In this case, you can see that in 18 grams of water, I have 1 mole of water. You can use the factor, the conversion factor, 18 grams of water, and the relationship between moles and atoms, moles and molecular mass is 1 mole of water is the same as 18 grams of water. You can cancel grams of water and grams of water. Es decir, que nosotros podríamos ver a ojo que en este caso los 18 gramos de agua es lo mismo que 1 mol de agua, porque 18 entre 18 os va a dar 1 mol. Pero en realidad lo que os preguntan son las moléculas. Entonces tenéis que relacionar los moles con las moléculas. We know that 1 mole of H2O is the same as 6.022 times 10 to the 23rd molecules of water. At the end, the final result is that in 18 grams of water, we have 6.022 times 10 to the 23rd molecules of water. Es decir, que en 18 gramos de agua hay el número de Avogadro de moléculas de agua. Dicho de otra manera, en 18 gramos de agua hay 6,022 por 10 a 23 moléculas de agua. Por otro lado, nos preguntan cuántos átomos habría. Entonces, si yo dibujo o escribo una molécula de agua, vemos que una molécula de agua son 3 átomos, es decir, que en cada molécula de agua hay 3 átomos de oxígeno. Lo que me preguntan es cuántos átomos, 3 átomos de oxígeno, no, hay 3 átomos en total. Es decir, en una molécula de agua hay 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, en total 3 átomos. Lo que me pregunta el ejercicio es cuántos átomos hay en 18 gramos de agua. Vale, pues yo sé que en 18 gramos de agua tenemos 6,022 por 10 a 23 moléculas de agua. Y sabemos que por cada molécula de agua hay 3 átomos en total. Se nos irían las moléculas de agua, multiplicaríamos 6,022 por 10 a 23 por 3 y al final obtenemos 1,8 por 10 a 24 átomos en total. In the second case, we have 88 grams of carbon dioxide, and we have to calculate how many molecules. We know that carbon dioxide is a molecule formed by 3 atoms. The first thing is relate the grams of carbon dioxide with the moles. Then we have to calculate the molecular mass using the periodic table. The atomic mass of carbon is 12. And the atomic mass of oxygen is 16, but you have 2 oxygen. At the end, the molecular mass of carbon dioxide is 44 grams per mole. Then, if we have 88 grams of CO2, and we know that 44 grams of CO2 is the same as 1 mole of CO2, we can know that we have 2 moles of CO2. Es decir, que si nosotros partimos de 88 gramos de CO2 y sabemos que 1 mol de CO2 pesa 44 gramos, si tenemos 88 gramos, que es el doble, tendremos 2 moles. Es decir, que con este factor de conversión realmente calcularíamos 2 moles de dióxido de carbono. Pero a mí no me importan los moles, lo que me importan son las moléculas. Sabemos que por cada mol de dióxido de carbono tendríamos 6,022 por 10 a 23 moléculas de dióxido de carbono. Tacharía los moles, entonces me quedaría 88 entre 44, que es 2, por el número de Avogadro. Al final, the result is 1.2 times 10 to the 24 CO2 molecules.
But you also have to calculate the number of atoms. As we have already known, in the case of the carbon dioxide molecule, we have 3 atoms in total. But we have 1.2 times 10 to the 24 CO2 molecules. And in one molecule of CO2, we have 3 atoms in total. The result is 3.6 times 10 to the 24 atoms. Es decir, que nosotros no tenemos solamente una molécula de dióxido de carbono, tenemos 1,2 por 10 a 24 moléculas de dióxido de carbono. Como sabemos que por cada molécula de dióxido de carbono hay 3 átomos, al final, en total, si yo multiplico 1,2 por 10 a 24 por 3, voy a obtener 3,6 por 10 a 24 átomos en total. And the last one is 81 grams of aluminium. Be careful because in this case, aluminium is an atom. Then you can't calculate the number of molecules. It's impossible because the aluminium isn't a molecule. Aluminium is only an atom. Then you have to look it up, the atomic mass of aluminium in the periodic table. If you round the number, the atomic mass of aluminium is 26 grams per mole. Then, if we know that the atomic mass of aluminium is 27 grams per mole, if we have 81 grams, do you have more or less than an atom? Sorry, than a mole. Es decir, si nosotros tenemos 81 gramos de aluminio, vamos a tener más o menos de un mol de aluminio. Vamos a tener más, porque para tener un mol de aluminio necesitaríamos tener solamente 27 gramos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es relacionar los gramos con los moles y los moles con los átomos. Es decir, partimos de 81 gramos de aluminio y sabemos que por cada 27 gramos de aluminio, esto es un mol de aluminio. Podemos tachar o cancelar los gramos de aluminio y los gramos de aluminio. Y luego sabemos que en un mol de aluminio vamos a tener 6,022 por 10 a 23, en este caso átomos de aluminio, porque el aluminio es un átomo. And at the end you can calculate 81 divided by 27, that is 3, times 10, 6.022 times 10 to the 23rd, and the result is 1.8 times 10 to the 24 atoms of aluminio. Es decir, que si redondeamos el número, en realidad me da 1,8066, es decir, 1,8 por 10 a 24 átomos de aluminio. Okay, we continue with the second exercise. In this case, the exercise 5. The second for us, but is the 5 exercise. In the 5 exercise, we have 15 grams of magnesium. Remember that magnesium is an atom, and the symbol is Mg. How many moles of magnesium atoms do we have? How many moles? This is very easy, because you have only to relate grams and moles. To do that, you have to look the magnesium on the periodic table to find the atomic mass. And atomic mass of magnesium is 24.31 grams per mole. Es decir, que por cada mol de magnesio tenemos una masa de 24,31 gramos. Nosotros partimos de 15 gramos. ¿Tenemos más o menos que un mol? Pues vemos que 15 gramos es menos de 24,31, o sea que tendremos menos que un mol. Then 15 grams of magnesium and 24.31 grams of magnesium is the same as 1 mole. I can cancel grams and grams, and at the end the question is how many moles of magnesium? Moles of magnesium. The exercise is done. You only have to calculate. You have to divide it. 15 divided by 24.31, and the result is 0.62 moles
of magnesium. And the exercise is done. Okay, we are going to continue with the next one. The next one is exercise 6. We have 0.85 moles of iron. Es decir, tenemos 0,85 moles de hierro. How many grams of iron do we have? Es decir, ¿cuántos gramos de hierro tenemos? Simplemente es relacionar los moles con los gramos. Lo único que hay que hacer es ir a la tabla periódica, ver la masa atómica del hierro y ya está. La masa atómica del hierro es 55.85 grams per mole. Es decir, que en un mol de hierro tendríamos 55,85 gramos. Nosotros no tenemos un mol de hierro, tenemos casi un mol, pero no un mol, tenemos 0,85. 0,85 moles de hierro y sabemos que por cada mol de hierro serían 55,85 gramos de hierro. I can cancel mole of iron and mole of iron. And at the end, I have grams of iron. And the question is, how many grams of iron do we have? Then the exercise is done. You have only to calculate. You have to multiply 0.85 times 55.85. And the result is 47,5, si redondeamos el número, gramos de hierro. Okay. And exercise 7. In exercise 7, I have 6.58 grams of carbon. The question is, how many atoms of carbon do we have? First of all, we have to know the moles and then the atoms. Then you have to relate grams with moles and moles with atoms. You have to look up the carbon on the periodic table. The atomic mass of carbon is more or less 12 grams per mole. Then, if we had 1 mole of carbon, the mass would be 12 grams. Es decir, si tuviésemos un mol de carbono, tendríamos una masa de 12 gramos. Pero nosotros no tenemos 12 gramos de masa, tenemos 6,58 gramos. Lo que significa que vamos a tener menos que un mol. Además, también sabemos que si tuviésemos un mol de cualquier cosa, en este caso un mol de carbono, tendríamos 6,022 por 10 a 23 átomos. Y nos debe de dar menos de ese número porque acabamos de decir que tenemos menos de un mol. Entonces, repito, relacionamos primero los gramos con los moles. Y en un segundo factor de conversión, los moles con los átomos. We have to start with 6.58 grams of carbon and then the relation between grams and moles. 12 grams of carbon is the same as 1 mole of carbon, and I can cancel grams of carbon and grams of carbon. With this formula, with this conversion factor, we would have the moles of carbon, but I don't want to calculate the moles of carbon. I want to calculate the atoms, the number of atoms of carbon. Then we know that in 1 mole of anything, in this case in 1 mole of carbon, I have 6.022 times 10 to the 23rd carbon atoms. I can cancel mole of carbon and mole of carbon. Entonces ahora solamente tenemos que multiplicar 6,58 por 6,022 por 10 a 23 y dividirlo entre 12. Es decir, 6,58 entre 12 y multiplicarlo por el número de Avogadro. Que si no me equivoqué, el resultado redondeado es 3,3 por 10 a 23 carbon atoms. Okay, we continue with last exercise. I think so. The last exercise I have to correct. Oh no, there is one left more. Okay, exercise 8. We have 32.68 grams of caffeine. The formula is given to us. And how many nitrogen atoms do we have? Okay, caffeine is a molecule.
a big molecule because it has 8 atoms of carbon, 10 atoms of hydrogen, 4 atoms of nitrogen, and 2 atoms of oxygen. That means in one molecule of caffeine, all of these atoms, es decir, por cada molécula hay 8 átomos de carbono, 10 de hidrógeno, 4 de nitrógeno y 2 de oxígeno. Lo que nos preguntan es cuántos átomos de nitrógeno hay, pero no cuántos átomos de nitrógeno hay en una molécula, no, cuántos átomos de nitrógeno hay en 32,68 gramos de cafeína. Está claro que en 32,68 gramos de cafeína yo no sé cuántas moléculas hay, pero tendré que calcularlas, va a haber muchísimas más que una. Para eso lo que tenemos que hacer será relacionar los gramos con los moles. Para eso hay que trabajar con la masa molecular. Una vez que tenemos los moles, tendríamos que calcular cuántas moléculas hay, relacionando los moles con el número de Avogadro. Y una vez que sepamos las moléculas, habría que poner que por cada molécula de cafeína, por cada molécula, habría 4 átomos de nitrógeno. Entonces tendríamos que hacer 3 factores de conversión. First of all, you have to calculate the molecular mass of caffeine. You have to use, as always, the periodic table, and we have 8 carbon atoms. And the atomic mass of carbon is 12. Then 12 times 8 plus 10 hydrogen atoms. The atomic mass of hydrogen is 1. 1 times 10. Then you have to add the atomic mass of nitrogen. Atomic mass of nitrogen is 14, but you have 4 atoms of nitrogen. And then you have to add the atomic mass of oxygen. The atomic mass of oxygen is 16, but you have 2 oxygen atoms. At the end, if you add everything, the molecular mass of caffeine is 194 grams per mole. Es decir, que la masa molecular de la cafeína es 194 gramos por mol, lo que significa que por cada mol de cafeína, es decir, por cada mol de moléculas de cafeína, tendríamos 194 gramos. Lo que quiere decir que si partimos de 32,68 gramos de cafeína, vamos a tener mucho menos que un mol. Entonces tenemos 32,68 gramos de cafeína, caffeine. Primera relación, pues relacionamos la cafeína, los gramos de cafeína con los moles. Sabemos que en 194 gramos de cafeína tenemos un mol de cafeína. Ya puedo tachar los gramos de cafeína. Después me interesa saber las moléculas. Sabemos que un mol de cualquier cosa, en este caso en un mol de cafeína, habrá 6,022 por 10 a 23 moléculas de cafeína. Podemos tachar las moléculas de cafeína. Y al final lo que me interesa son los átomos de nitrógeno. Sabemos que por cada molécula de cafeína tenemos en total por cada molécula 4 átomos de nitrógeno. Entonces veis cómo primero partiendo de los gramos relaciono los gramos con los moles, después los moles con las moléculas y después las moléculas con los átomos. El cálculo pues tendríamos que hacer 32,68 entre 194, multiplicarlo por el número de Avogadro y multiplicarlo por 4. Y al final redondeando 4,06 por 10 a 23 átomos de nitrógeno. Bueno, y por último, el 9. We have 7.52 grams of methane. Remember that the formula of methane is C8,4. And the question is, how many moles of methane do we have? This is very easy, because you only have to relate grams and moles. You have to calculate the molecular mass of methane. Remember that the atomic mass of carbon is 12, and the atomic mass of hydrogen is 1, but you have 4. Then the molecular mass or the molar mass of methane is 16 grams per mole. Then I have 6.52 grams of methane and
16 grams of methane is the same as 1 mole of methane. Easy now, because the question, remember, is how many moles of methane, and here you already have moles of methane. Then you have to divide 7.52 divided by 16 grams, and you obtain 0.47 moles of methane. Okay, I finished the correction. Thank you for watching. Please correct the exercises on your notebook. See you soon.